Ja sam Ašis Jamija, dolazim iz Donjeg Vakufa i student sam 5. godine Fakulteta političkih nauka. Učesnik sam poticanja demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima druge generacije. Na prijedlog, mislim na preporuku mog prijatelja koji je bio učesnik prve generacije, odlučio sam ja da se prijavim i zaista to je jedno iskustvo koje je promijenilo moj politički, a i društveni aktivizam u svim tim narednim godinama. Moje ime je Lamija Jamak, trenutno imam 20 godina, studentica sam 2. godine Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, odsjek međunarodni odnosi i diplomatija i aktivno se bavim volontiranjem u slobodno vrijeme i učesnica sam Humanity in Action programa od 2015-2016. godine. Zdravo, ja sam Berina Verlašević, studiram grafički dizajn na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Ove godine sam bila participant na ljetnom programu Humanost u akciji organizacije i došla sam do tog programa tako što sam vidjela na njihovoj web stranici. Moje ime je Jovana Kljajić, dolazim iz Mrkonjić grada, imam 25 godina. Diplomirala sam na Fakultetu političkih nauka u Banji Luci, novinarstvo i komunikologiju. U programu Humanity in Action sam zapravo naučila kako se stvari nekako kreću u mojoj zajednici, to jeste u mojoj državi. Inače, mladi su često se okreću prema zapadu, prema drugim državama koje su razvijenije, bez da zapravo nauči nešto o svojoj zajednici u kojoj živi. I Humanity in Action mi je pružio priliku da razgovaram sa mnogim ljudima koji su prošli kroz mnogo toga na našim područjima, to jeste koji su zapravo imali neku viziju i htjeli su da je ostvare uprkos nekim poteškoćama, tačnije u Bosni i Hercegovini. I zahvaljujući razgovoru sa tim ljudima shvatila sam da ništa nije nemoguće i da mogu ostvariti svoje ciljeve bez napuštanja svoje države. Kako projekat nosi sam naziv, poticanje demokratskih vrijednosti, naučio sam te demokratske vrijednosti koje nisam imao priliku da naučim ni u srednjoj školi, a ni na fakultetu, a ni u svojoj zajednici koju živim. Nadalje naučio sam od nekih praktičnih stvari kao što su projekt management, event management, organizacija tima, rad u timu. Sve te stvari sam učio kroz taj projekat i zaista mi je puno pridonio u mom daljem angažmanu. S obzirom da je program poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima, kroz koji sam ja prošla, bio u 2012. godini, i dan danas praktikujem neka znanja koja sam tamo stekla tokom tog 8-mjesečnog programa. Naime, ono što mi je ostalo najviše u sjećanju i što je prvenstveno bio moj interes u to doba kada sam tek počela da studiram je bilo istraživačko novinarstvo. Imali smo priliku da tokom tog programa radimo samostalno na istraživanjima i da odaberemo sami temu. Naravno, preporučila bi svim mladim ljudima koji su zainteresovani da nekako naprave promjene u svojoj zajednici. Poslao bi svim mladim ljudima koji zaista željeli da se aktiviraju, a nemaju ni znanja, a ni mogućnosti gdje, kako, šta, da se prijave na ovaj program, jer zaista on nudi sve te neke osnove tog aktivizma koje mladi mogu, ta znanja koja mogu kasnije koristiti u svom daljem angažmanu, kako u tom nekom političkom aktivizmu, društvenom aktivizmu i u bilo kojem drugom vidu svog djelovanja. Generalno, organizacija Humanost u akciji igra i mislim da će igrati jako ogromnu ulogu u mom životu. Već sam učila, ovo mi je bio 3. projekat, ali sa ovim programom sam oficijalno postala članica HIE porodice, tako da mi to mnogo znači. Mnogo poštujem tu organizaciju i puno sam čitala o njima, a već godinama sam vezana za njih, jer prvi projekat na kojem sam surađivala je bio u srednjoj školi. Zašto organizacija Humanost u akciji? Zato što su oni globalna internacionalna organizacija i pružaju jako široke perspektive i nemaju ograđene teme, nego se priča o nekim temama koje su aktuelne, priča se i uči se
o samim državama, o historiji, o perspektivi, o znači jučer, danas, sutra. Između ostalog, što se tiče samog programa, mi smo imali fantastičan pristup od strane starijih kolega koji su u dugogodišnje već u nevladinom sektoru i ne samo u nevladinom, već i vladinom, i koji su nam prenijeli znanja po pitanju njihovog angažmana u određenim institucijama ili organizacijama i sl. I koji su imali i ostvarili međunarodnu saradnju i regionalnu. Tako da smo na praktičan način naučili puno toga od samih njih, od predavača, i umrežili se, što je danas od izuzetne važnosti s obzirom da smo svi učesnici programa su bili iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i uspjeli smo da ostvarimo, bar oni koji su htjeli, kontakte sa samim predavačima i dan danas ti kontakti se razvijaju i ti kontakti su ostali i bili su od velike pomoći u ključnim momentima. Šta sam naučila najviše u ovom programu, odnosno kako je meni program pomogao, jeste tako što sam se još više oslobodila da mogu postaviti pitanje, na primjer, Valentinu Insku. Učešćem u Humanity in Action programu stekla sam određene vještine, a to su kao na primjer self-improvement, confidence i teamwork. Pa poslije programa pokrenuo sam se, mislim, u toj studentskoj organizaciji gdje sam konkretno naučio sam projekt management. Prvi put sam se susreo sa projekt managementom u ovom programu, a onda sam kasnije ta znanja implementirao na konkretnim projektima kroz te studentske organizacije. Poslije toga smo pokrenuli još nekih inicijativa na fakultetu gdje sam svoje te vještine zaista usavršio, a sve mi je to pomogao ovaj program Humanity. Naučila sam kako da, prvenstveno ono što mi je najviše nekako ostalo u sjećanju jeste ta neka vrsta asertivne komunikacije u podijeljenom društvu. Pored toga smo naučili i kako da mi sami prenosimo drugima znanje, znači naučili smo neke vještine komunikacije između ostalog. Naučili smo kako da raspolažemo novcem po pitanju budžeta i projekata samih. Naučili smo i neki dio kriznog menadžmenta, kako se odnositi u kriznim situacijama, ali ono što je najvažnije u svemu ovome jeste što smo kroz praksu usvojili sve one vještine, odnosno sve one neke savjete koji su naši predavači nama prenijeli tokom tog prvog dijela programa. Te riječi koje opisuju Humanity in Action su democracy, human rights, equality. Profesionalnost, super ekipa i sve super. Prijateljstvo, umrežavanje, liderstvo. Ozbiljnost, porodica,